Hi guys, good morning. Nami sa SM Lanang Premier. Oh. Kini sila napaabot din sila guys, musulod din sila ron taon-taon. Ang kaso lang guys kay nag-file drill pa sa kasulod na kini tanggong gyapon niyo. Oh. Makauban niya guys oh. Makauban niyo. Oh. Murag dagog problema ba oh, naguban naghinuktok. Bitan ko ba kanay cellphone. Katong skillet jud guys oh. Kay dagog problema, dagog nagdasunog masakat ang skillet do katong nakablock. Oy, shout out dahil. Oh, nag-file na naman ko. Shout out ka Purman ha. Purman ako guys. Oh. Ano lang kong Purman oh. Purman man eh, Purman nila. Yung Purman, pinakagahip yung Purman na ni. Buyag. nag, nag-file na pa man. Di pa mo kasulod. Oh. Pwede ka ni, batong sa kakawayan siya siguro. Kaya doon ka pa man file na siguro. Oh. Guys, ako kayo taman guys. Thank you. Bye-bye.